अफसोस है इतने बड़े इदारे हैं और वो झूठ पे चल रहे हैं। देखिए उन्होंने पहले इतनी देर कहते रहे आप अलीमा खान के बगैर मिले, हमने कहा नहीं हम इकट्ठे मिलेंगे। आज जब हमने कहा मिलने चाहते हैं उन्होंने कहा आ जाएं और फिर उन्होंने नहीं मिलवाया। इसका मतलब है पहले भी झूठ बोल रहे थे और इनका इरादा ही गलत था, इनकी नीयत ही ख़राब है। और अफसोस हुआ कितना बड़ा इदारा है। अफसोस तो पहले भी है कि इमरान खान जैसे शख्स को इन्होंने जिस तरह जेल में रखा हुआ है, उससे बड़ा और किस चीज़ का अफसोस होगा हमें कि कोई बनता है जिस इंसान के साथ पाकिस्तान को लोग पहचानते हैं। अगर कोई कहता है पाकिस्तान तो लोग आगे से बाहर के मुल्कों में कहते हैं इमरान खान का मुल्क, और उसको इन्होंने अंदर रखा हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ। पहले भी इनके ऊपर कोई एतबार नहीं था और आज जो बाकी था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, कितनी देर आप लोगों को वहाँ पे इंतजार करना पड़ा और क्या कहते रहे? इंतजामिया क्या कहती थी, पुलिस क्या कहती थी आपसे? 2 घंटे रोका कि अभी आपको बुलाते हैं, अभी वकीलों की मुलाकात हो रही है, वो ख़त्म हो जाए तो हम आपको बुलाते हैं। और हम उसी इंतज़ार में बैठे रहे। अफसोस कि हमने इन पे एतबार किया। फिर लास्टली क्या उन्होंने कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी या कल होगी, परसों होगी, कुछ इसके ऊपर बात की या उन्होंने कहा जाए वापस? उन्होंने कहा हमें भी नहीं पता, बंद हो गई जेल, बंद हो गई जेल का टाइम ख़त्म हो गया। पहली दफ़ा पता चला कि जेल 12 बजे भी रात को खुलती है, सुबह 7 बजे भी खुलती है। जेल का कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त ये चाहे खोल सकते हैं। लेकिन अफसोस हुआ कि इन्होंने हमें ज़हनी तौर पे भी तकलीफ़ दी है। हम इतनी दूर से लाहौर से आते हैं हर दफ़ा और फिर करते हैं। अफसोस बड़ा है, तकलीफ़ भी है। अच्छा, जो फैसला लार्जर बेंच का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा, तो बजाय इसके कि आप अडियाला बैठें, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई धरना दे सकते हैं या वहाँ पे जब तक आप इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में बैठेंगे? देखिए धरने पता, मुझे नहीं पता धरना देने का इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। धरना देंगे, पुलिस आएगी, उठाएगी, ले जाएगी, क्या करेंगे? देखिए इनके पास इनके पास यही ताकत है ना, पुलिस की ताकत है। दूर जाके छोड़ देंगे और फिर कहीं छोड़ेंगे। मतलब अब आप देखें कि हमारे जैसे लोग जिन्होंने कभी कोई ऐसा कानून नहीं तोड़ा कि हमारे साथ कोई पुलिस ने कभी आज तक हमारा वास्ता नहीं पुलिस से पड़ा, आज हम इस तरह हमारे साथ हो रहे हैं तो उसकी तकलीफ़ है ना कि हमारे इससे वो लोग ठीक करते हैं। जो लोग बदमाशी पे जिंदा है ना वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, उन्हीं के लिए ये मुल्क बना है। आप उसी तरह चलें बदमाशों की तरह। अच्छा, ये क्या बना अचानक? पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, बातचीत बाहर भी आ रही थी, वजह क्या समझती है कि अचानक ये मुलाकातें बंद क्यों हुई हैं? इसकी वजह क्या समझती है? क्योंकि ये बिल्कुल हर तरह से ये इमरान खान केसेस में फारग कर चुके हैं, सारे केसेस देख चुके हैं, उनमें कोई नतीजा नहीं निकला। अब ये फ्रस्ट्रेट होके ये कर रहे हैं। इनका ये मतलब ये हार गए हैं ना, इमरान खान के आगे हार चुके हैं। अब ये चाहते हैं इस तरीके से तंग करना। इनका कोई इमरान खान का जेल में बनता ही नहीं है रहना, उनके सारे केसेस ख़त्म हो चुके हैं। अब ये केसेस लगा भी नहीं रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है इमरान खान उसमें से निकल आएंगे। तो एक किस्म की बस गुंडागर्दी आप मैं कहती हूँ, मैं जो कहते हैं ना गुंडागर्दी, बस लगे हुए कर रहे हैं। इनको इस चीज़ अल्लाह ताला में यकीन करें, मैं भी जेल वालों को भी कह के आई, मैंने कहा दिल से यकीन करें बदवाएँ निकल रही हैं इनके लिए, सब के लिए जो जेल में चला रहे हैं, बैठे हैं, सब के लिए अब दिल का अफसोस है कि इन्होंने बहुत ज़्यादती की। सबके साथ कर रहे हैं, इमरान खान के साथ और हमारे साथ भी, कि हम लाहौर से आते हैं, आसान नहीं है आना और आसान नहीं है यहाँ पे बैठना और इंतज़ार करना। ये हमें सही बता देते, लाहौर में इतला दे देते कि आपको नहीं मुलाकात होगी, आप मत आए। रुकावट क्या है? हमेशा आते हैं, रुकावट वही है कि इनके सारा कुछ ख़त्म हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही कि करें क्या, इस तरह तंग कर रहे हैं। और क्या रुकावट होगी? कंट्रोल करना खान साहब की, और क्या। और उससे सिलेक्टेड अपनी मर्जी के लोग भेजते हैं जो अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन देते हैं और अपनी मर्जी से इन्फॉर्मेशन बाहर ला के अपनी, अब हमें क्या पता जो बताएंगे वो कितना सही बताएंगे। खान साहब का पैगाम सही तरह आता है नहीं आता, नहीं पता चलता ना। पूरे पाकिस्तान के ऊपर इस टाइम जो है इमरान खान साहब जो है ना, वो उनका नाम है, उनकी एक सूबे में हुकूमत है, बाकी भी। तो आप लोग अपनी जो लीडरशिप है उनको क्यों नहीं कहते कि वो प्रेशराइज करें ताकि जो है वो आपकी मुलाकात तो कम अज़ कम हो? लीडरशिप भी तो 6 महीने से हो नहीं रही। नहीं देखिए हम किसी और को नहीं कहेंगे, हम तो अपना ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा उन लीडरशिप से भी हमारा कुछ ताल्लुक ऐसा नहीं। लेकिन ये कि इमरान खान की हुकूमत सिर्फ KPK में नहीं, इमरान खान की हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी, बाकी सब चोरी मैंडेट करके बनाया गया। अच्छा मैडम, आप क्या कहेंगी? इन्हें एक उम्मीद दे के भेजा गया जी। देखें, इमरान खान को आइसोलेट करने का क्या मकसद है? इमरान खान को तोड़ने का मकसद है। इमरान खान को इन्होंने हर बार इस्तेमाल कर लिया कि इमरान खान किसी तरह टूट जाए। ये ज़्यादती तो इमरान खान को आइसोलेट करना, उसके केसेस सारे कोर्ट्स में से निकाल देना,
تو آپ کا خیال ہے ہم آرام سے تو نہیں بیٹھے رہیں گے؟ جو آج انہوں نے کیا ہے، ہم کل ہائی کورٹ میں ہماری پٹیشنز لگ رہی ہیں، ہم جائیں گے ہائی کورٹ، اور ہم جہاں جو پچھلی دفعہ بھی ہم گئے تھے چیف جسٹس کے پاس تو وہ نہیں تھے اس وقت، لیکن اب ہماری پٹیشن لگے گی کیونکہ یہ اصل میں ججز کی توہین ہو رہی ہے. دوسری دفعہ آپ یہ ریئلائز ملاقات نہیں کرائی گئی. دیکھیں سب سے ملاقات امپورٹنٹ نہیں چیز، کرائی گئی، کہا گیا یہاں سے سسٹم کو لے کے گیا اور وہاں ملاقات نہیں کی. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو کہا گیا تھا جمعرات کو ملاقات کرائی جائیں گے، تو کیا کہتے ہیں اس پہ آپ؟ دیکھیں اصل میں توہین ججز کی ہو رہی ہے. آپ یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ زیادتی ججز کے ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ کیا پتہ ججز کی جو 26ویں ترمیم آئی ہے، جو عمران خان بھی باری باری کہتے ہیں کہ یہ ایسا انہوں نے جو امینڈمنٹ کی ہے تاکہ ججز کو بالکل کمزور کر دیا جائے، لیکن اس کے نتائج تو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ججز آرڈر دیتے ہیں. یہ جیل کے انتظامیہ ایک سپرنٹینڈنٹ کہہ دیتا ہے کہ کوئی میں نے ان کے احکام مان. آپ نے ابھی کہا کہ آپ کورٹ پہ کنٹمپٹ کرنے جائیں گے، تو کیا ججز کی اس سے پہلے بڑے فیصلے آئے ان کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرایا گیا، تو پھر ایک دفعہ آپ جا رہے ہیں کنٹمپٹ کے لیے؟ ہم ججز کو سپورٹ کرنے نہ جائیں، ہم ججز کو یہ نہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم یہ نہ بتائیں کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں آپ ہماری طاقت، عوام کی طاقت کے اوپر آپ بیٹھیں، کہ آپ ہم نے آپ سے انصاف لینا ہے. اگر آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی اور جگہ نہیں ہے. انسان عدالت میں جاتا ہے انصاف کے لیے، پاکستانی کس کے پاس جائیں گے؟ ہمیں اپنے ججز کے ساتھ اپیل کرنی ہے کہ آپ مضبوط کھڑے ہوں، آپ حق کے لیے کھڑے ہوں، آپ انصاف کے لیے کھڑے ہوں. اگر آپ کی توہین کرے کوئی، آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں. اچھا، ابھی ملاقات نہیں ہوئی، کیا آپ واپس یہاں بیٹھیں گے یا اگلا کیا عمل سوچا ہے؟ اڈیالہ جیل جائیں گے؟ پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی آپ کے ساتھ ہیں. ان کو بھی تو اجازت نہیں ملی ہے نا، آج ان کو بھی اجازت نہیں ملی ہے. آج ظہیر عباس کو نہیں جانے دیا، آج نعیم پنجوتا کو نہیں جانے دیا، ضمیر کھوسا کو نہیں جانے دیا، نیاز اللہ نیازی جو اسپوکس پرسن ہے. یہ مطلب ان کا یہ آپ بیسکلی یہ ججز کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے. یہ آپ سب پبلک کے سامنے یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو مرضی کورٹ کا آرڈر لے آؤ، ہم اس کی کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اس کو اس کا کاغذ کی کوئی ہمارے آگے کوئی وقت نہیں ہے. اب یہ بتائیں کہ ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یا ججز کے ساتھ ہو رہے ہیں. تو ججز کے لیے ہمیں اپنے عدلیہ کے لیے کھڑے ہونا پڑے گا. یہ ان کی جو سارا دن توہین ہو رہی ہے اس کے اوپر نہیں ہم سپورٹ کریں گے تو کل ہم کس سے انصاف لیں گے؟ ابھی بیٹھیں گی یا جائیں گی؟ ابھی تو ہم بیٹھے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں، تو کوئی کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ملاقات کی اجازت نہیں ہے، سو پارٹی اس پہ بیٹھے گی، کوئی لائے عمل دے گی؟ بالکل دے گی لائے عمل. ہم نے بات کی ہے اور آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے. ہم انشاءاللہ عدالت تو جائیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم آواز بلند کریں گے، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر. آج سر آپ کے ساتھیوں کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، کوئی میسج بھیجا خان صاحب نے آپ کے لیے؟ بالکل بھیجا ہے. خان صاحب نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ایک خط لکھوں قرارداد کی شکل میں. انشاءاللہ چیف جسٹس صاحب کے نام ہم ایک خط لکھیں گے اور یہ تمام جو صورتحال ہے یہ چیف جسٹس پاکستان کے سامنے لائیں گے. آئین کی، قانون کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، عدالتوں کا کوئی احترام نہیں ہے. تو اب چیف جسٹس پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا، وہ پورے آئینی نظام کے رکھوالے ہیں کہ کیا یہ ہے آئینی نظام کی رکھوالی. تو ہم یہ سوال کریں گے اور ہم ان کے سامنے جائیں گے. سر یوم تاسیس آ رہا ہے، اس پہ کیا ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہے؟ یوم تاسیس پہ ہم ہمیشہ ایک عظیم الشان ایونٹ منعقد کرتے ہیں، اس دفعہ بھی ہوگا. سر قائم مقام چیف جسٹس کو خط لکھنا ہے یا جسٹس یا افریدی صاحب کو؟ دیکھیں جو بھی چیف جسٹس ہے، ہم تو کل خط لکھیں گے، جو بھی چیف جسٹس ہے اس تک وہ پہنچ جائے گا. شکریہ.